हाय गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आज प्लान अच्छी कटक टू भद्रक जावा। भद्रक रे जेहेतु मोर गोटे मीटिंग अच्छी आज भद्रक प्लान अच्छी। कटक रु बाहरी आसिले अबिका महानदी ब्रिज उपर बर्तन तो इवनिंग रे गोटे मीटिंग अच्छी भद्रक रे। तो मीटिंग सारी फेरिया अबिका एका जाऊँगी बर्तमान चंडीगढ़ पहुँच सारा सेठू मो कलेज जन उठे गगनाई सेठू आम जीवु भद्रक। तो यू अप्रोच भद्रक 100 किलोमीटर 1.5 घंटा 2 घंटा भाया लगे कटक रू। देखा आज कौन सब एंजॉय कर आपण सार शेयर करी। जदि ब्लॉग भल लगे आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे एंड शेयर भी करेंगे। बर्तमान महानदी ब्रिज उपरे आगू आसुची जगतपुर पास करवा। आज किसी भद्रक तो रेगुलर मोर विजिट हुए कंपनी विजिट रेगुलर हुए मीटिंग रो किसी प्रोग्राम एमती नथिला हठात काली राति रे प्रोग्राम है। तो आज जाऊँ इवनिंग रे अच्छे मीटिंग अटेंड करवा राति की रिटर्न करवा आउ भी देखेबा भद्रक रो कौन भल भल जगह दे हो पार मत टाइम हम देखा चेष्टा करी। गला आपनकर जगतपुर ओवरब्रिज जो मैंने जगतपुर जावाई चाहूले तल बाटे जी आम तो ऊपर जा आम सीधा जा भद्रक जा जेहेतु आम ऊपर जा। जगतपुर सरला ओवरब्रिज सरला ओवरब्रिज सरला एठू मंगुली की जावाई रास्ता सीधा मंगुली पहुँचवा। कटक टू भद्रक ड्राइव करने बढ़िया रास्ता ब्रेक मारे पड़ोनी हल्का स्पीड रे चलले रास्ता बढ़िया बहुत ही सुंदर मजा लगे जावाई। बुधवार अच्छे देखा जदि हम भद्रक रे भल भल जगह अच्छी देखा होटेल वगैरह देखा प्लस ट्राए करी देखापी आम भद्रक बासुदेवपुर रु धामरा गला बेलू गोटे भल जगह अच्छी माछ धरा जाए से लंच फंच लगे बोट सब लगे माछ धरा बोट लगे ट्राए करी से देखापी भल जगहटा प्रीवियस 2-3 दिन तले मुझे से जगह को
ସେଦିନ ତ ବାର ନଥିଲା, ସୋମବାର ଥିଲା ଯେହେତୁ ଏତେଟା ମାଛ ଧରା ହେଇନଥିଲା। ତଥାପି ଧରା ହେଇଥିଲା, ଅଳ୍ପ ଧରା ହେଇଥିଲା, ଅଧିକ ମାଛ ଧରା ହେଇନଥିଲା। ତ ଆଜି ବୁଧବାର ଅଛି, ଆଇ ହୋପ୍ କି ଭଲ ବୋଟ୍ ଲାଗିଥିବ ଭଲ ସଂଖ୍ୟାରେ, ଆଉ ଭଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ମାଛ ଧରା ହେଇଥିବ, ଆଣ୍ଡ ଭେରାଇଟି ମାଛ ଧରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ହେଇଗଲେ ମଙ୍ଗୁଳି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ପାସ୍ କରିବା। ଆଜି ଟ୍ରାଏ କରିବା, ଯେମିତିକି କହୁଥିଲି, ଯେମିତିକି ଭଦ୍ରକର କିଛିଟା ମାଛ ଧରା ଜାଗା ଅଛି। ଧାମରା ଗଲାବେଳକୁ ଚାନ୍ଦିମାଳ ପରେ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି, ମାଛ ଧରିବା ଭଲ ଜାଗା ଅଛି। ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଆଜି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା। ଆଇ ହୋପ୍ କି ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରେ, ଦେଖେଇ ହେବ, ଦେଖିବା। এটা মঙ্গুଳି ପାସ୍ କଲା, ମଙ୍ଗୁଳି। ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କୁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସବୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମେ 2 ଦିନ ହେବ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି, ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ମାଇ ଅଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। 2 ଦିନରେ ମୋର 100 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଏମିତି ମୋ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ଲସ୍ ଭଲ ଜିନିଷ ଜଣେଇବା ପାଇଁ, ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମୌକା ଦେଇଥାନ୍ତୁ ମୋତେ। ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ମୋ ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ଲସ୍ ମୁଁ କେଉଁଦିନ ଯିବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବା ବାଇକ୍ରେ, ମୁଁ ଜିଟିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବି, ଜିଟିରେ ଟୁରିଂ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ଆରି ଭିତରେ ଆସିବି, ସେଦିନ ଦେଖେଇବା, ଭଲ ବ୍ଲଗିଂ ଟିକେ କରିବା।